kaum muslimin Masjid Al-Hijrah Plaza PP yang insya Allah dimuliakan Allah. Puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat-Nya lah pada siang ini kita masih diberikan berbagai nikmat di antara nikmat Islam, nikmat iman, sehat dan panjang umur sehingga kita dapat melaksanakan segala aktivitas wabil khusus ibadah sholat Jumat pada hari ini, baik aktivitas duniawi maupun aktivitas ukhrawi. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita kerjakan diberikan ganjaran pahala yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada segenap keluarga dan sahabatnya. Semoga kita yang hadir di masjid ini diperkenankan oleh Allah untuk mendapatkan syafaatnya dari beliau di akhir nanti. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah sholat Jumat yang kami hormati, izinkanlah saya mewakili DKM untuk menyampaikan beberapa maklumat yang penting. Maklumat yang pertama yaitu yang bertugas sebagai khatib merangkap imam pada kesempatan kali ini Jumat 23 September 22 September tahun 2023 adalah Bapak Ustadz Kiai Haji Syuhrobil MA. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian maklumat berikutnya kami menghimbau kepada para jamaah sekalian agar dapat merapatkan dan mengisi saf terdepan terlebih dahulu. Kemudian juga kami memohon agar mematikan handphone atau alat komunikasi agar tidak mengganggu ibadah sholat Jumat kita. Waktu sholat Jumat pada hari ini, hari Jumat tanggal 22 September tahun 2023, jatuh pada pukul 11.47 menit waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya marilah kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah dengan harapan agar kita dan juga keluarga kita di rumah senantiasa Allah berikan kesehatan, panjang umur, rizki yang banyak, dan tentunya rizki yang diridhoi. Kemudahan dalam segala urusan, dikuatkan iman dan Islam, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita bacakan kepada para dermawan yang telah menyumbangkan infak dan sodakohnya di masjid ini. Semoga Allah membalasnya dengan limpahan berkah di dunia ini dan mendapat pahala berlipat ganda di akhirat nanti. Ala hadin niyati wa kulli niyati sholihah bi barakati umril Quran al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hadirin sholat Jum'ah yang kami hormati, demikianlah beberapa maklumat penting yang dapat kami sampaikan. Bila ada tutur kata yang salah, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقال تعالى مذكرا بذلك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ibadah Allah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sesungguh-sungguhnya takwa. Karena nilai takwa inilah menjadi pesan yang paling inti dari setiap pekannya atau Jumat kita melaksanakan ibadah ini. Tentunya ketakwaan bisa memudahkan jalan seseorang. Ketakwaan bisa memudahkan rizki seseorang. Bahkan ketakwaan pun bisa menyelesaikan masalah seseorang. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ibadallah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 22 September tahun 2023, tepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat-nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita, sehingga tak ada satu orang pun, tak ada satu alat pun, secanggih apapun alat tersebut, secerdas bahkan sepintar apapun orang tersebut, tidak akan pernah mampu untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya nikmat yang perlu kita syukuri di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, serta nikmat sehat wal afiat, juga nikmat luangnya waktu kita, sehingga kita masih ditakdirkan oleh Allah termasuk hamba-hamba yang menjalankan perintahnya. Ibadallah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur juga perlu kita ungkapkan dan kita ingat kembali bahwa kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umat terbaik, yaitu umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umat ini memiliki banyak keistimewaan di mana tidak dimiliki oleh umat-umat terdahulu. Bahkan tidak sedikit di antara umat-umat terdahulu pun berikut nabi-nabi terdahulu, mereka berharap bisa menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran menegaskan dalam firman-Nya, Allah katakan ketika menyebut tentang baginda Nabi Muhammad, Allah berfirman, "Wa ma Muhammadun illa rasul." Tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan beliau adalah seorang rasul. Secara syariat kita tidak membedakan nabi dengan nabi yang lainnya. Wabil khusus secara ilmu tauhid, maka semua visi misi nabi dan visi misi para rasul adalah mengajak umat untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Tetapi di ayat yang lain Allah tegaskan dan terangkan bahwa dari satu nabi ke nabi yang lain, dari satu rasul ke rasul yang lain memiliki keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka yang tidak diberikan kepada yang lain. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Demikian rasul-rasul tersebut kami utamakan di antara rasul-rasul yang lainnya. Ibadallah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama Indonesia, ulama nasional yang berkelas internasional, pemilik kitab Nasaihul Ibad, pemilik kitab
Syarah Aqidatul Awam Nurul Zalam, pemilik kitab Marah Labid li Kashfi Ma'na Qur'anin Majid. Segala bidang ilmu beliau banyak kuasai, baik dalam tafsirnya, baik dalam tauhidnya, maupun dalam akhlaknya, dan dalam ilmu-ilmu lainnya. Apa yang mau saya sampaikan di antara dalam kitab beliau yang dikutip, bahwa di kitab Nasaihul Ibad tercatat Nabi Adam alaihi salam pernah merasa iri dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menjadi iri bagi Nabi Adam kepada umat Nabi Muhammad? Yang pertama, umat Nabi Muhammad apabila berbuat dosa tidak dipisahkan dengan istrinya. Namun berbeda dengan Nabi Adam alaihi salam, saat melakukan kesalahan di surga, maka saat itu juga harus berpisah. Siti Hawa dijauhkan oleh Nabi Adam, lalu kemudian ditaruh oleh Allah, diturunkan ke Jeddah. Begitu juga Nabi Adam diletakkan di India, sebagaimana dicatat dalam kitab tafsir Al-Miqbas li Ibni Abbas. Apalagi hal yang membuat Nabi Adam iri kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam katakan bahwa ketika kita melakukan maksiat, lalu Allah menghilangkan seluruh pakaian yang kita miliki. Berbeda umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka melakukan maksiat masih bisa tertawa, tersenyum, menggunakan pakaian, bahkan bisa berganti pakaian yang lebih indah, berganti pakaian yang lebih cakap. Tetapi Nabi Adam alaihi salam ketika melakukan maksiat, bajunya dihilangkan, pakaiannya dihilangkan, sehingga dalam keadaan terlanjang. Subhanallah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hal yang diirikan oleh Nabi Adam kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka apabila melakukan maksiat lalu bertaubat, Allah terima taubatnya, maka pintu surga terbuka baginya. Tetapi sangat sulit sekali bagi umat terdahulu, wabil khusus umat Nabi Adam, apabila mereka melakukan maksiat. Bahkan dicatat dalam sejarah-sejarah, dalam histori-histori, kisah-kisah para nabi terdahulu, bahwa Nabi Adam saat pisah dengan Siti Hawa, durasi kurang lebih selama 40 tahun baru bertemu. Selama 40 tahun baru bertemu, padahal hanya kesalahan memakan buah khuldi. Ketahuilah ibadallah, bersyukur, berterima kasih kita kepada Allah, ditakdirkan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam selama 40 tahun melantunkan doa yang senantiasa dibaca. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berbeda dengan umat Nabi Muhammad. Sebelum Jumatan bermaksiat, sebelum Jumatan tanda tangan yang bukan haknya, sebelum Jumatan mengambil yang bukan haknya, sebelum Jumatan merampas yang bukan haknya, sebelum Jumatan menipu orang yang tidak mengetahui permasalahannya, sebelum Jumatan berdusta, berbohong, berselingkuh, dan lain sebagainya. Saat Jumat tiba, ia tangisi doanya. Ia memohon kepada Allah, bertaubat dan berjanji tidak mengulangi. Tak harus menunggu puluhan tahun, tak harus menunggu berbulan-bulan, tak harus menunggu berminggu-minggu. Seketika Allah bisa berkehendak, dosa-dosa umat Nabi Muhammad diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah Allah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Rabiul Awal ini, di masjid-masjid, di musallah-musallah, di pondok pesantren, di tempat sekolah, bahkan di perkantoran, di mana tempat seiring sudah menjadi adat istiadat yang baik bagi kalangan umat Islam di Indonesia,
mereka merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain dan tidak bukan, ini perkara tujuannya hanya untuk memperkenalkan siapa sosok Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Makki, beliau kutip dalam kitabnya, yaqulu Ibnu Taimiyah, berkata Imam Ibnu Taimiyah, annahu yusabu ala fi'lil maulid. Orang yang merayakan peristiwa Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Taimiyah, akan diberikan pahala bagi mereka yang melakukannya. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa kita, Allah bukakan hati kita, dan semoga Allah cintakan hati kita, kuatkan cinta dalam hati kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwa at-tawwabur rahim. Allah yastajib lakum. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا واهب العطيات يا منزل البركات يا غافر الذنوب والسيئات. اللهم لا تدع لنا في مسجدنا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وعمل مبرور وكسر مجبور وتجارة لن تبر كلنا في هذه الأمور يا عزيز يا غفور يا من باعث القبور أخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم ارزقنا محبتك وارزقنا ما يقرب إلى محبتك وارزقنا محبة نبيك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تقبل الله عباد الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سووا صفكم إن tasfiyata sufufi min tamamis salat. Teruskan dan dapatkan safnya. Salat jam rahimakumullah. Oh iya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا ما استكانوا والله يحب الصابرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله لا شريك له له الملك والحمد لله وهو على كل شيء قدير إلى هدى النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير الفاتحة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولمن ذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر أمة محمد اللهم ارحم أمة محمد اللهم استر أمة محمد اللهم اجبر أمة محمد اللهم اشف أمة محمد اللهم أغني أمة محمد اللهم اقضي حوائج أمة محمد بجاه سيدنا ومولانا محمد يا الله يا قريب يا الله يا مجيب توسلنا إليك بالحبيب اقض حاجاتنا قريب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين